गभीर समुद्र देखा जाउथिबा एक विरल नूतन प्रजातिर डॉल्फिन पश्चिमबंग राज्यर ओडिशा निकटस्थ दीघा समुद्र कूलरू उद्धार करा जायछि। एहाकु देखिबाकु पर्यटक मानक भिड़ लागिछि। मृत डॉल्फिन को जंगल कर्मचारी द्वारा उद्धार कइथिबा बेले प्रशासन सूचना अनुसार एपर्यंत ଏହି विरल प्रजातिर कौनसी डॉल्फिन मृत किंबा जीवंत संधान मिली नथिबा कुहा जाउछि। तेबे ଏହି प्रजातिर डॉल्फिन गभीर समुद्रर नील जलराशि रे वास करती। एमानक शरीर रंग नील अटे। मृत डॉल्फिन लंब 5.5 फुट और ओजन 95 किलोग्राम। वर्तमान केवल दीघा समुद्र कूल नुहे पश्चिमबंग राज्यर पूर्व मेदिनीपुर जिलार नुआ दीघा ठारू हलदिया पर्यंत 78 किलोमीटर उपकूल एबे किछि मास ହେଲା बहु मृत एवं आहत डॉल्फिन देखा मिलुथिबा बेले आज उद्धार होइथिबा डॉल्फिन टी एक स्वतंत्र और विरल प्रजातिर। तेबे राज्य में एही उपकूल में काहेकि डॉल्फिन को मृत्यु होछि से बाबद में सामुद्रिक विज्ञानी और विशेषज्ञ माने परीक्षा करिबे बोली स्थानीय प्रशासन को निकट सूचना मिली। এই ধরনের মৃত বা অর্ধমৃত এরকম কিছু প্রায় দেখতে পাই দীঘার সমুদ্র সৈকতে বা মোহনার দিকে দেখতে পাই। তো আজকে যে ডলফিনের এটা পাওয়া গেছে একটু বিরল প্রজাতি বলেই মনে হচ্ছে, কারণ সচরাচর এই কালারটা দেখতে পারেন না, নীল কালার। তো আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, যদিও দীঘার সায়েন্স সিটি সায়েন্স ওরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছে, খুব সম্ভবত জলের কিছু প্রবলেম অথবা গভীর সমুদ্রে যে সকল ট্রলার যায় ওতে আঘাত লেগেও এটা হতে পারে। যাই হোক, সেটা আমার ছোট্ট মস্তিষ্কে আমি বলতে পারবো না, তবে এ নিয়ে পর্যালোচনা ওরা করছেন বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। রিপোর্ট বিশেষ খবর।